good morning. Arwashide. Abnan sob ki mola channel di welcome kurese. To narukigena aji video ani boleh ase moi. Ini aji to olop chiti takishe. School kan chiti takishe tu ni midi moi aji ni mola kam olop kuri boleh ase kila mane pani last time pani tangor she to ja olop chutu kuri ase to itu temle aro mokhala canal de to nala di do itu fish pond garni to pani to nahe itu ba itu chobo lai she itu kan chobo aro tiki olop solop kam kuri boleh ase itu la vlog olai short ti dikhai dibo apna nar kena sati kuri de cho ek class de aji to indo la do moi la fish pond ase to ja moi hap chelai dibo ta khanje to men mukai lai do men do chelai ase Cutu ya saya tak Desember itu tanggal ko to ini tikas amnan ji tikas se olebe ini cutu bara ajigal iman visible nai to olop tanggal ase Desember de kawal ase de tangor lebi cutu lebi jamong na sang kong cha de jude sabi to mola pani source tu itu ina sukai gina se jagina sabo ina ka sukai gina se de ay bueno yeah olop kas kati gina lagai dile do pani do ay jawoles Finally, come to it.
पानी तो ज़्यादा फिशी अवेलेबल चाहिए किस फिक तो इन्हीं चावल बोला अरे सब तो इमाने करो और चाहिए ना चाप चाप नहीं खाओ दे आगे दे तो इमान सुखा सुखा छड़े के ना जैसे लेकिन तो पानी में तो ठीक मैं पना बची थी तो अवेलेबल है ऐसे दे 이도 아직도 이도 원래지 빈대지 तदी मिमी हाली दिबो इति खाओ फतपिन न लगे ना इतो एकला खायो न होला दे चिली वाटर नालाबर अलप वाइट আছে হলিবি ইনি মই সবতি তো মিঠা তো হবলে আছে gamsa mulap solap kurise mola panila source dulap choise aro mola cabin surrounding mulap sawa kurise aro moi video di ditana oli mola fisher pond ni crash ka jaba asina ni mulap dukan choise tu dukan ni ase to ulawo do moi age e do first video di kona intro di kona oli be apnan sob ki mola family members kan mola subscribe sob ki thank you so much koina jani ase মই নি বস্তু গুছে হলিবি মই নে ভিডিও দিটো বনা নাই আপনান মই যে সাপোর্ট করি না 5k এনজয় দিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ নারকি কেন আর না সাপোর্ট করে থাকিবে মই নে কন্টেন্ট ভাল ভাল আনি বলে ট্রাই করব আর মই নে আজি কেপন নে যে লপতেরি থাকিব ইয়াতে বলি তো নি এটা তো ইম্পর্টেন্ট কাম নহলে আলাক কিবা কিছু করে ইতেম দে নহলে আলাক কন্টেন্ট আলাক জায়গা দিয়ে বেরা লাগাতে Pada upload ko wala sa apnan mula video na rakita na sa video. Kena, sob itu channel. Thank you so much. Bye bye.